تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجمعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل لا ميكانيك ميليو كونتينيو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون تري امبورطون في الشابيتر ديال السينيماتيك دي ميليو كونتينيو. قبل ما نبداو نتعرفوا على هذه لا كيسيون ما تنساش تعمل الاشتراك في القناه باش توصل بجميع لي فيديوهات، وكذلك تبارطاجي لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه، وكذلك تعمل لي لايك باش ان شاء الله يستافدوا منه اكبر عدد من الطلبه. نبداو على بركه الله. Examen, on considère l'écoulement permanent. Mais quand on dit l'écoulement permanent, c'est-à-dire l'écoulement stationnaire défini dans un repère cartésien x, y, z de champ de vecteurs de vitesse. C'est très bien. Là, le vecteur de champ de vitesse, voilà les coordonnées E, V, W, c'est très bien. E égale 2x moins 3z. Voilà, V égale à 0, W égale 3x moins 2z. La question montre que l'équation linéaire de courant voilà égale 3x au carré divisé par 2 plus 3z au carré divisé par 2 moins 2xz égale une constante. Donc il va je vais montrer l'équation linéaire de courant les coordonnées cartésiennes. D'accord. L'équation de l'équation linéaire de courant là فيها يعني جوج ديال الحالات نقدروا نحددوها بلي coordonnées cartésiennes يعني اللي غادي نتخصصوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، وكذلك غادي نتعرفوا كيفاش نحددوا هذه l'équation les lignes de courant في les coordonnées يعني cylindriques ou bien les coordonnées polaires اللي غادي نخصص لها فيديو خاص. داكور. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نديمونطريو هاد ليكواسيون ديال لي لين دو كورون في لي كوردوني كارتيزيان. مزيان حاولوا تفكروا في هاد لا كيسيون ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà, pour montrer l'équation linéaire de courant en coordonnées cartésiennes, ضروري خاصكم تعرفوا هاد la relation. Rappel de cours. Voilà, donc d du x divisé par u égale d du y divisé par v égale d du z divisé par w. C'est très bien. Donc il y a la règle ou bien la relation pour montrer l'équation les lignes de courant en coordonnées cartésiennes. Donc faites attention, دائما هذه la relation كنستعملوها في les coordonnées cartésiennes. C'est très bien. Donc regardez bien, on a v كتساوي 0, donc v égale 0, on a v égale 0, c'est-à-dire donc d du y égale 0, alors l'équation de la ligne de courant d du x divisé par u égale d du z divisé par w. C'est très bien. Voilà, عندنا u وعندنا كذلك w, c'est-à-dire غادي نعوضوا chaque coordonnée غادي نعوضها بلا valeur ديالها. D'accord. Alors d du x divisé par u غادي نعوضها بلا valeur ديالها. Donc 2x moins 3z, c'est très bien, égale d du z divisé par quoi? Divisé par 3x moins 2z. C'est très bien. D'accord. Donc انا كيبقى فقط غير الحساب، خصكم غير تعرفوا هاد لا ريغل وما تبقى راه كيبقى غير يعني كنعوضوا وتيبقى غير الحساب. مزيان. دونك انا تيبقى غير الحساب، دونك غادي نضرب هاد لا فالور دونك في دي دو اكس وكذلك هاد لا فالور في دي دو زد. الوغ دونك 3x moins 2z fois d du x égale 2x moins 3z fois d2z. C'est très bien. Voilà, غادي نشر هاد la variation d du x على هاد les valeurs. Donc 3x moins d du x moins 2z d du x, c'est très bien, égale 2x d de z moins 3z d de z. C'est très bien. Voilà, غادي نمسح هذا الكوطي باش نخلي ليسباس. Voilà. Donc regardez bien, donc هاد les valeurs غادي نجيبهم لهاد لو كوطي. عندنا 3x d de x, voilà, moins 2z d de x, c'est très bien. Donc عندي هنايا du x d de z غادي نجيبها لهاد لو كوطي. Donc moins du x d de z
c'est très bien. Donc plus 3z d2z égale 0, c'est très bien. Donc regardez bien, on a 3x d2x, on a 3z d2z, mais faites attention, on a ناقص 2z d2x, ناقص 2x d2z. يعني donc هنايا غادي نستعملوا واحد لا ريغل تري امبورطون. داكور، دونك غادي نعزل هاد لي فارياسيون اللي هما باينين وهادوك الاخرين غادي نعزلهم. داكور، هنا 3x دي دو اكس سي تري بيان، دونك زائد 3z دي دو زد فوالا، موان 2z دي دو اكس موان 2x دي دو زد ايغال 0، سي تري بيان. D'accord, donc هادي راه باينه. الا عملنا لي زانتيغرال دونك لا بريميتيف ديال 3x راه هي 3x او كاري ديفيزي باغ 2. داكور، مي هنا فاش غادي يكون عندنا المشكل. داكور، دونك فيت اتونسيون، عندنا هنايا 2z دي دو x ناقص 2x دي دو z. دونك غادي نستعملو واحد لا ريغل تري امبورطون، رابيل. Voilà, d de x, d de f de g, d'accord, on a deux fonctions, f fois g, donc d de f de g égale quoi? Égale f d de g plus, donc d'abord on va nخرج g, voilà, donc on va nخرج g, d de quoi? D de f, d'accord. Donc, la règle ou bien la relation, on va distinguer faire les côtés. D'accord? C'est très bien. On a 3x d de x plus 3z d de z, c'est très bien. Donc, on va factoriser moins 2. Donc, moins 2 d, voilà, la variation de x ou z. Voilà, donc il y a x ou z. C'est très bien. Égale quoi? Égale 0. D'accord? C'est très bien. Voilà, après on va faire l'intégrale. Donc on va faire l'intégrale. Voilà, l'intégrale. C'est très bien. Voilà. Alors, donc l'intégrale de 3x du 2x, il y a la primitive de 3x. Donc il y a 3x au carré divisé par 2. D'accord? 3x au carré divisé par 2, c'est très bien. Plus, donc la primitive de z, il y a z au carré divisé par 2. Donc 3z au carré divisé par 2, c'est très bien. Moins 2, la primitive de d de x de z, c'est-à-dire quoi? La primitive de 1 c'est x de z. Donc on a x z égale la primitive de 0 c'est constante. C'est très bien. Voilà, donc il y a l'équation, les lignes de courant, les coordonnées cartésiennes. Voilà, regardez bien. Donc il y a 3x au carré divisé par 2 plus 3z au carré divisé par 2 moins 2xz. Donc égal à une constante. Donc c'est très facile. Juste, comme on a dit, appliquer la règle, elle est déjà dans la première fin de la vidéo. Et voilà, donc c'est très facile. D'accord? ان شاء الله غادي نخصص كذلك لا فيديو كيفاش نحددوا ليكواسيون دو لي لين دو كورون في لي كوردوني بولير باش تكون عندكم لي دو ميثود سواء في لي كوردوني كارتيزيان وكذلك في لي كوردوني بولير. اي فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله هما يستافدوا وينضموا للقناه. اي فوالا بون كوراج.